خیبر پختونخوا میں سیلابی ریلوں سے نقشے بدل گئے، چہرے مٹ گئے، کلاؤڈ برسٹ اور سیلاب سے جاں بحق افراد کی تعداد 328 ہو گئی، 143 زخمی، 200 سے زائد لاپتہ۔ بنیر میں شور مچاتے سیلابی ریلیں ہر سمت خاموشی چھوڑ گئے۔ ایک ہی خاندان کے 23 افراد سمیت 250 سے زائد افراد لقمہ اجل بن چکے۔ تحصیل گدزئی میں پیر بابا، بشونی، ملک پور، بلو خان، قدر نگر اور قریبی علاقے سب سے زیادہ متاثر، 158 افراد جان سے گئے۔ تحصیل چکزئی میں 38، ڈگر میں 25 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ گلبانڈی میں 22 افراد لاپتہ۔ خوفناک سیلاب سے بچ جانے والے پیاروں کی تلاش میں اسپتال کے چکر لگانے پر مجبور۔ بنیر میں درجنوں مکانات ملبے کا ڈھیر بن گئے، زرعی زمینوں اور انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا۔ رابطہ سڑکیں بہہ جانے سے امدادی کاموں میں شدید مشکلات کا سامنا۔ باجوڑ کی تحصیل سالارزئی میں کلاؤڈ برسٹ سے جاں بحق افراد کی تعداد 22 ہو گئی۔ بٹگرام کے سرحدی علاقے جھیری حلیب میں بھی 21 قیمتی جانیں ضائع، منہ زور ریلے کئی مکانات بہا کر لے گئے۔ سب کچھ ملیا میڈ ہو گیا ہے۔ بزرگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایسے وقت کبھی بنیر پہ نہیں دیکھے۔ حالات ایسے ہیں کہ لاشوں کی جو آمد ہے تاحال جاری ہے۔ تقریباً 7-8 لاشیں ہم نے نکال دیے اور ابھی تک پورا خاندان لاپتہ۔ جو پانی پیاس بجھاتا تھا آج آنکھیں بھگو گیا۔ جہاں کل تک چہل پہل اور گہما گہمی تھی، وہاں ہر طرف ویرانی کے مناظر ہیں۔ بنیر میں کلاؤڈ برسٹ اور سیلابی ریلوں کے بعد ہر طرف تباہی۔ پیر بابا بازار سیلابی ریلوں سے شدید متاثرین کہتے ہیں رات گئے تک ریسکیو آپریشن میں حصہ لیتے رہے، اپنے ہاتھوں سے پیاروں کی لاشیں نکالیں۔ دکاندار سیلاب سے تباہ دکانوں اور کاروبار کی بحالی میں مصروف رہے۔ بٹئی میں 55 افراد کی اجتماعی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ قدر نگر میں 15 افراد کی اجتماعی نماز جنازہ ادا۔ خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرہ اضلاع میں فلڈ ایمرجنسی کا نفاذ۔ صفات، بنیر، باجوڑ، تورخر اور مانسہرہ شامل۔ شانگلہ، دیر، لوئے، دیرپر اور بٹگرام میں بھی فلڈ ایمرجنسی کا اعلان۔ اعلامیے کے مطابق متاثرہ آبادی کو ریلیف کے لیے 31 اگست تک فلڈ ایمرجنسی کا نفاذ کر دیا۔ بنیر کے علاقوں پیر بابا، گدزئی، چکزئی، گاگرا اور ڈگر میں امدادی سرگرمیاں جاری۔ سیلابی ریلوں سے بچ جانے والے بچا کھچا سامان سمیٹنے میں مصروف۔ علی امین گنڈا پور نے متاثرین کے زخموں پر مرہم رکھ دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بنیر کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ کہا متاثرہ علاقوں میں راستوں کی بحالی ترجیح ہے۔ ایوی ایشن سے اضافی ہیلی کاپٹر مانگے ہیں۔ جانی نقصان کا ازالہ ممکن نہیں، مالی نقصان کا ازالہ کریں گے۔ مریم نواز کا فون آیا تھا، انہوں نے اظہار یکجہتی کیا۔ NDMA سے رابطے میں ہے، ہمارے پاس وسائل کی کمی نہیں، 100% کبھی کسی نے نقصانات کا ازالہ نہیں کیا، لیکن ہم ایسا کریں گے۔ خیبر پختونخوا میں سیلاب سے ہلاکتوں پر سوگ منایا گیا۔ تمام سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم سر نگوں رہے۔ بیرسٹر گوہر بنیر میں گفتگو کے دوران آپ دیدہ کہا کہ سیلاب کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، ہلاکتوں کی تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ گاؤں پشمنی میں بھی بہت زیادہ نقصان ہوا، یقین دلاتا ہوں حکومت آپ کے ساتھ ہے، تباہ انفراسٹرکچر بحال کریں گے، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ وفاقی حکومت کا خیبر پختونخوا میں ریلیف آپریشن۔ NDMA کے 3 امدادی سامان کے ٹرک صوبائی حکومت کے حوالے۔ سامان میں 5 واٹر ٹینک اور 5 جنریٹر شامل، 500 کمبل، 10 سیلچر ٹینکس اور 200 خاندانوں کے لیے ٹینٹ شامل ہیں۔ ترجمان NDMA کے مطابق پاک آرمی کی جانب سے 585 ٹن راشد سامان حصہ ہے، 860 کلو گرام ادویات بھی شامل ہیں۔ ہر گھڑی تیار کامران ہیں ہم، پاک فوج سیلاب متاثرہ علاقوں میں امداد کے لیے پیش۔ بنیر سمیت دیگر اضلاع میں مزید دستے بھی پہنچ گئے۔ خصوصی آلات سے کیچڑ کے نیچے دبے زخمیوں اور لاشوں کو نکالنے کا عمل جاری۔ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے راشن اور دیگر امدادی سامان کی بھی فراہمی۔ متاثرہ افراد کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ تمام متاثرہ افراد کو بحفاظت ریسکیو کرنے اور محفوظ مقامات پر منتقل کرنے تک آپریشن جاری رہے گا۔ باجوڑ میں بھی پاک فوج کا ریسکیو آپریشن۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے متاثرین میں ضروری سامان کی تقسیم۔ IGFC KP نارتھ کا بنیر میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ، امدادی کارروائیوں کا جائزہ لیا۔ خیبر پختونخوا میں تباہی پھیلاتے سیلابی ریلوں نے قوم کو یکجا کر دیا۔ متاثرین کی مدد کے لیے صوبائی اور وفاقی حکومت کے نمائندے متحد
वफाकी वजीर अमीर मकाम का भी सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाके बोनेर का दौरा, रेस्क्यू ऑपरेशन का मुआयना किया। कहा यह सियासत का वक्त नहीं, पूरी कौम मुतासरीन के साथ है। ये 2005 के ज़लज़ले के बाद दूसरा बड़ा कुदरती सानहा है। वज़ीर-ए-आज़म भी जल्द बनेर का दौरा करेंगे। मुशीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा एहतशाम खान मोबाइल अस्पताल और अद्वियात के साथ बुनेर पहुँच गए। बोले मुश्किल की इस घड़ी में बुनेर की आवाम के साथ हैं। सिंध हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों की मदद के लिए एक कदम आगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह का KP हुकूमत के साथ राबिता। चीफ सेक्रेटरी को वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खैबर पख्तूनख्वा भेजने का हुक्म। 10 ट्रक राशन बैग्स और दीगर अशिया खुरनोश भी भेजने की हिदायत। वज़ीर आला मुराद अली शाह का गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर से भी राबिता। कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के भाइयों को जो भी मदद दरकार होगी पीपल्स पार्टी की हुकूमत फराहम करेगी। 365 न्यूज़ की टीम सैलाब मुतासरा इलाकों में फ्रंट लाइन पर मौजूद। सैलाबी रेलों से मुतासरा खैबर पख्तूनख्वा की पल पल की खबर। तबाह हाल रिहायशी और कारोबारी मराकज़ की TV स्क्रीन पर भरपूर मंजर कशी। 365 न्यूज़ के नुमाइंदे मुतासरीन की आवाज़ बन गए। बेयारो मददगार मुतासरीन की दुहाई अरबाब इख्तियार तक पहुँचाई। गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल फटने से तबाही। गवाची नाले और नलतल में क्राउड ब्रस्ट। दरिया हुंजा का रुख तब्दील हो गया। जगलोट गौरों में ज़मीनी कटाव, सरकारी और निजी फिश फार्म तबाह। हिफाजती पुश्ते टूटने से रिहायशी इलाके जख्म में आ गए। लोगों ने घर खाली कर दिए। वादी नलतर में सैलाब ने तबाही मचा दी। नलतर एक्सप्रेस वे का बड़ा हिस्सा पानी में बह गया। ज़मीनी राबिता मुनक़ता होने से बड़ी तादाद में सयाह नलतर में फंस गए। 3 बिजली घर भी बंद होने से शहर को सप्लाई मुअत्तल। जगलोट गौरों में दरिया का पानी घरों और होटल्स में दाखिल। अस्तक नाला बल्तिस्तान बदतरीन सैलाबी लपेट में आ गया। शायरा बल्तिस्तान कई मकामात पर बंद। रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जारी। चिल्लास का इलाका बोनेर। दरिया मरवी भी लैंड स्लाइडिंग की जद में 8 रजाकार जख्मी। आज़ाद कश्मीर में बारिशों का सिलसिला थम गया। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ मुकम्मल कर ली गईं। NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी रेलों से 13 अफराद जहाँ बहक हो गए। हमें क्लाउड बर्स्ट देखने पड़ सकते हैं, चेयरमैन NDMA ने खबरदार कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने कहा कि ऐसा क्लाउड बर्स्ट 2 से 3 हफ्तों में दोबारा भी हो सकता है। शिमाली पंजाब, आज़ाद कश्मीर और GB में मज़ीद क्लाउड बर्स्ट हो सकते हैं। KP में जो तबाही हुई वो मौसम का सिस्टम मगरिब से आया था। गिलगित बल्तिस्तान में जो 2 हफ्ते पहले हुआ उसका फॉलो अप खैबर पख्तूनख्वा में नज़र आया है। इस साल मानसून की शिद्दत और फैलाव का एरिया ज़्यादा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से अहम मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब के बाद की सूरत हाल पर आगाह किया। दहशत गर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन के हवाले से तफसीली आगाही दी। नवाज शरीफ ने कहा दुख की घड़ी में मुतासरीन के साथ हैं। हुकूमत बहाली के लिए हर मुमकिन मदद करेगी। कायद नून लीग की वज़ीर-ए-आज़म को मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की हिदायत। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों की भारी कीमत अदा कर रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी का 2 टोक मौक़िफ़। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से गिलगित बल्तिस्तान की डिप्टी स्पीकर और रुकन असम्बली की मुलाकात। बिलावल भुट्टो की सिंध हुकूमत को गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान से फौरी राबिता की हिदायत। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का भी खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से होने वाली तबाही पर अफसोस का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब की तबाहकारियाँ, आलमी बरादरी पाकिस्तान के शाना बशाना। और रूसी सदर का सैलाब से जानी नुकसान पर दुख और अफसोस का इजहार। व्लादिमीर पुतिन का सदर आसिफ अली जरदारी को ख़त। ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी और मुतासरा ख़ानदानों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का तबाहकुन सैलाब पर ताज़ियती पैगाम। हर तरह के ताउन और इमदाद और रिलीफ की पेशकश। तर्जुमान ईरानी सफारत खाने के मुताबिक ईरानी सदर ने पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम से गहरे रंजो गम का इजहार किया। जापानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा हालिया सैलाब में कीमती जानों के नुकसान पर गहरा दुख है। मुतासरीन के दुख में बराबर के शरीक हैं। तुर्क वजारत ख़ारजा का कहना है कि सैलाब में जानी नुकसान पर गहरा दुख हुआ। पाकिस्तानी अवाम के साथ अफसोस का इजहार करते हैं। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, बुल्गारिया और स्वीडन का भी जानी नुकसान पर इजहार ताज़ियत।
जब आबादी चंद करोड़ थी तो 4 सूबे थे, आज 25 करोड़ है तो भी 4 ही हैं। बिजली की कीमतों में मज़ीद कमी करने की ज़रूरत है। महंगाई और बेरोज़गारी हमारी तरक्की की राह में रुकावट है। पैटर्न इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं तरक्की मुमकिन नहीं, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। हमारे रास्ते में बहुत सारे बॉम्ब पड़े हैं। भारत से मुकाबले के लिए मईशत का ठीक होना ज़रूरी है। पाक बहरिया समुद्री सरहदों की मुहाफिज। चीन में तीसरी हंगोर क्लास ऑफ डोज PNSM माक्रो की लॉन्चिंग। तकरीब में पाकिस्तान और चीन के आला हुक्काम की शिरकत। डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल अब्दुस समद ने कहा, हंगोर क्लास ऑफ डोजें खित्ते में ताकत का तवाज़ुन और अमन इस्तेहकाम को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करेंगी। प्रोजेक्ट पाक चीन दोस्ती में नई जहद का इजाफा करेगा। आसमानों पर कमन। पाकिस्तान का नया रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट कामयाबी से मैदान में दाखिल हो गया। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक सेटेलाइट के ग्राउंड ने स्टेशन से मुस्तहकम राबिता भी कायम कर लिया। सेटेलाइट कुदरती आफात की बरवक्त मॉनिटरिंग में मुआविन साबित होगा। सैलाब, ज़लज़ले और लैंड स्लाइडिंग के फौरी डेटा से रिलीफ भी मुमकिन होगा। JUI रहनुमा मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह के बेटे की घर वालों पर फायरिंग। मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह का बेटा और 2 बेटियां जाँ भाग। अहलिया समेत खुद भी गोलियां लगने से जख्मी। लिवी ज़राए के मुताबिक मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह के बेटे ने घरेलू तनाज़े पर फायरिंग की। मुल्ज़िम सैफुल्लाह फरार। मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह और अहलिया अस्पताल मुंतकिल। मुल्ज़िम गिरफ्तार।